टाचो बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाचो जुरो आज असे परुन माछ तोलरे अमुक त्रीम हिस्स यानी कार कुन या कामि तोलरे। टाचो जुरो तह पुरु गडे माछ तोलरे यानी माछुक आगुर क्या यह तह पता है। यानी माछ अमुक आगुर क्या यानी माछ तोलरे या यम कित व्यूर हासिल करान पत कित माछ तैयार करान तो पत वक्र वक्र काम करान वक्र वक्र पोशो निश आनान यह तह पोर्मुत टाचो जुरो। या इथे पोर तह त्रिमिस हिस्सस मज माछ गन बच माछ गन बचन मज पोर तह गडनथी यानी अत मज यह त्रे कस्म तोलरे यमन वक्र वक्र काम यह तह पोर्मुत तो अथ मज तह पोर्मुत अत गडनुक यानी रन इस ख्याल रन शायद अमिस क्वीन तक अंग्रेजी पे सोन ख्याल यह शायद अत पे अत माछ गनस पे हुकूमत चलावान। दरअसल सह कथ बल्कि तह पोरू कि रन आसान टाचो जुरो इत पोर तह रन हज वाहिद माद आसान यह ठूल त्रावान यह पोरू तह अम मज कम कस्म ठूल त्रावान यह पत क्या नेरान पत सारी कस्म इमो मन नेरान इथे पे यानी माछ गनक बच यानी अत मज यानी त्रे कस्म आसान आ गई रन ब्या गई कार कुन या कामि तोलरे या त्रीम बेहवाल या नर तोलरे। तो इथे पे अमुक आज त्रीम हिस्स पढ़न यानी सबक त्रीम हिस्स पढ़न मगर माछ गनक बच यम जन यानी जन माछ गनक बच पोर अमुक टाचो जुरो दुयम पढ़न यानी कार कुन या कामि तोलरे। यम बेफल माद गन सारे कामि यमे तोलरे अंजरावान सारवो खुद ज्यादा आबादी यहजे आसान अकिस गनस मज रन 3 पे 5 सास कारकुन तो 2-4 बेहवाल या ड्रोन आसान रन गर्म मौसमस मज ठूल त्रावान रोजान कामि कालस मज अकिस कारकुन तोलरे हज वंस 7 हफ्त यम गोडनिक 3 हफ्त गनस अंदर तो बाकी 4 हफ्त नेबर काम करान सिल साफ कर लार्वा ख्यावन हाइवुच सफाई कर मोम त्रावन फर बनावन माछ मज हुरिमान आब होकनावन गनच रच कर गन हवादार बनावन तम कामि यम कार कुन तोलरे गोडनिकन 21 दुहन अंजरावान 2-3 हफ्तन हज वंस मज कार कुन तोलरे नेबर नेरान तो यूर नेक्टर आब तो तोलरे माय अनान कार कुन टोप दिवान टोप दिन विज छुक जहर गोच रुस पेवान अम पत कम कल मरान यूर अन्न खतर कार कुन तोलरन हीर जान आसान तो मोम बनाने खतर छुक मोम गलैंड आसान वंस हिसाब कार कुन तोलरन हज कम वंस तो कम अक पे 3 दह खानन हज सफाई तो पॉलिश करन 3 पे 6 दह जिठ लारवा पेत्रावन 6 पे 10 दह लकट लारवा पेत्रावन 8 पे 12 दह रन ख्यावन चावन 10 पे 18 दह हायु साफ कर 10 पे 20 दह मोम त्रावन तो फर बनावन 18 पे 20 दह हायुच रच रावट कर 21 पे मरनस ताम यूर नेक्टर आब तो तोलरे माय साल। टाचो जुरो यह पोड़ ओत अमिश सवात दपा कार कुन या कामि तोलरे यानी तुम वन तो कार कुन वन या कामि तोलरे वन तो हिशी कथ गो हको कार कुन तमन वन हको अमिस वन कामि तोलरे यानी यम तम तोलरे यम जन काम करान अस पोर रन हज काम क्या रन हज काम सिर्फ सह वाहिद माद तम सम ठूल त्रावन। इथे पे दुयम कस्म यानी दुयम कस्म इस पे मिसाल तौर पन अयाल आसान शुरिस हज काम क्या बड़ सज काम क्या माज हज काम क्या बेन हज क्या मल सज क्या इथे पे अमन ते यानी गनक बस
اتھے پٲٹھۍ یُس زن یہِ کارکُن یا کامہِ توٚر چھُ دپان یِم ہسا چھِ بے پھل مادٕ مطلب گوٚو یِمن چھُنہٕ یہِ کینٛہہ یِم ہٮ۪کن نہٕ ٹھوٗل ووٗل ترٲیِتھ بے پھل چھِ یِم گنچہِ سارے کامہِ چھِ یِمے تُلرِ أنٛزراوان مگر ٹاچو جگرو یِم کارکُن یا کامہِ تُلرِ أسۍ وَنو یُس زن گنٕچ کٲم چھِ یُس زن أمِس چاہے أمۍ توٚمبر ٲسِتھ اَتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان تہٕ اَتھ امہِ توٚمبرِ ہٕنٛز یہِ سٲرٕے کینٛژھا کٲم یہِ چھِ سٲرٕے أنٛزراوان یِمے یعنی یِمے چھِ نِباوان یہِ کٲم یُس تہِ اَتھ منٛز کٲم آسہِ کَرٕنۍ یہِ سٲرٕے کٲم چھِ کَران کٕم یِمن أسۍ کارکُن وَنان چھِ یا کامہِ تُلرِ وَنان چھِ ساروٕیو کھۄتہٕ زیادٕ آبٲدی چھِ یِہٕنٛزٕے آسان یُس یہِ گن چھُ آسان یعنی یُس زن یہِ یعنی ماچھ گنس منٛز یِم بٲژ آسان چھِ ترٛیٚیہِ قٕسمہِ یعنی اکھ چھُ آسان اَسہِ کیٛاہ بہوال یا نر تُلرِ یا اَسہِ آسان رٲنۍ یا اَتھ چھِ کارکُن یا کامہِ تُلرِ مگر اَمیو ترٛیشوَیو منٛز چھُ زیادٕ تعداد اِمنٕے ٹاٹھو یعنی یِم زن کارکُن چھُ یا کامہِ تُلرِ چھُ یِہٕنٛز تعداد چھِ اَتھ منٛز زیادٕ یعنی یِم چھِ زیادٕ تعدادَس منٛز یعنی یِم چھِ اَتھ منٛز زیادٕ آسان أکِس گنس منٛز چھِ اکھ رٲنۍ 3 پٮ۪ٹھ 5,000 کارکُن تہٕ 2-4 بہوال یا ڈرون آسان دپان مگر أکِس گنس منٛز أکِس اَتھ خاندان منٛز أکِس اَتھ گنس منٛز ہسا چھِ اکھ رٲنۍ آسان یعنی رٲنۍ چھِ آسان کُنہِ زٔنی تۄہہِ ووٚن مےٚ گۄڈنیٚتھٕے رٲنۍ چھِ یعنی وٲحد مادٕ ناو یُس زن أمۍ سٕنٛز کٲم چھِ ٹھوٗل تراوٕنۍ دپان اَتھ منٛز چھِ آسان اکھ رٲنۍ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ 3 پٮ۪ٹھ 5,000 کارکُن گوٚو یعنی یا چھِ آسان 3 نتہٕ چھِ آسان 5,000 یعنی 3 پٮ۪ٹھ 5,000 تام چھِ آسان ٹاٹھو جگرو اَتھ منٛز کارکُن ہُہ کیٛاہ چھِ آسان رٲنۍ چھِ آسان اَکٕے مگر 3 پٮ۪ٹھ 5,000 تام چھِ آسان کیٛاہ یِم کارکُن گوٚو تیٚلہِ تِمو مطلب گوٚو وۄنۍ کۭژاہ تعداد چھِ یِہٕنٛز آسان یعنی ساروٕیو کھۄتہٕ زیادٕ تعداد چھِ یِمنٕے کامہِ تُلرٮ۪ن ہٕنٛز یا کارکُن تُلرٮ۪ن ہٕنٛز گوٚو اکھ چھِ آسان رٲنۍ بیٚیہِ چھِ آسان 3 پٮ۪ٹھ 5,000 تام چھِ آسان اَتھ منٛز کارکُن بیٚیہِ چھِ آسان 2-4 بہوال کوتاہ 2 یا 4 گوٚو بہوال یِم چھِ آسان بہوال کیٛاہ سا چھِ آسان ٹاٹھو جگرو 2 پٮ۪ٹھ 4 تام یعنی یا چھِ آسان یِم 2 یا چھِ آسان یِم 4 گوٚو وۄنۍ کٲنٛسہِ زیادٕ تعداد چھِ اَسہِ اِمنٕے کارکُن یا کامہِ تُلرٮ۪ن ہٕنٛز آسان گوٚو أمِس چھِ وَنان کیٛاہ یہِ چھِ بہوال چھِ آسان 2 یا چھِ آسان اَتھ گنہٕ منٛز 2 یا چھِ آسان 4 اَمِس چھِ وَنان ڈرٛوٗن تہِ یِم چھِ ٹاٹھو جگرو نر آسان رٲنۍ چھِ گرم موسمس منٛز ٹھوٗل تراوان روزان یُس یہِ رٲنۍ آسان چھِ رٲنۍ کر چھِ تراوان ٹھوٗل أمۍ سُنٛد ٹھوٗل تراونُک سیٖزن چھُ آسان گرم موسم یعنی گرم موسمس منٛز چھِ یہِ ٹھوٗل تراوان کامہِ کالس منٛز چھِ أکِس کارکُن تُلرِ ہٕنٛز وٲنٛس 7 ہفتہٕ دپان یُس ہسا کامہِ کار آسان چھُ کامہِ کالس منٛز چھِ أکِس کارکُن یعنی یُس زن یہِ کارکُن تُلر چھُ أمِس کارکُن وٲنٛس کۭژاہ چھِ آسان 7 ہفتہٕ یِم چھِ گۄڈٕنِکۍ 3 ہفتہٕ گنس اندر تہٕ باقٕے 4 ہفتہٕ نٮ۪بر کٲم کران وٕچھتو اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ چھُ نظام بنومُت اللہ تعالیٰ ہن چھُ دیُتمُت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یہِ دٮ۪ماغ کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ پکناوو یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛز یعنی قُدرت چھِ اَتہِ ظٲہِر گژھان تُہۍ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ چھُ أمۍ لنٛگہٕ سٹاٹن یعنی یہِ کوتاہ چھُ سنیومُت اَتھ أمۍ کوتاہ چھُ دیُتمُت ہٲیِتھ کہِ کُس تُلر کیٛاہ چھُ کران بہوال کیٛاہ گٔے نر تُلر کیٛاہ گوٚو ڈرٛون کیٛاہ گوٚو رٲنۍ کیٛاہ گٔے یعنی کامہِ تُلرِ کیٛاہ گٔے کارکُن تُلرِ کیٛاہ گوٚو پتہٕ چھُس یہِ تہِ تھوٚومُت حِساب کہِ یِم کۄس کۭژاہ وٲنٛس چھِ کمہِ وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کٲم چھِ کران یہِ چھَنہٕ ٹاٹھو جگرو لۄکٕٹ کتھ آسان کینٛہہ یعنی یِم چھِ آسان تھدِ یعنی پایِک یعنی تعلیٖم یافتہٕ تھدِ پایِک یعنی مٲہِر تھدِ پایِک تجربہٕ کار گوٚو أمۍ چھُ اَسہِ ووٚنمُت دپان یُس ہسا یہِ کامہِ کالس منٛز چھِ أکِس کارکُن تُلرِ ہٕنٛز وٲنٛس کوتاہ آسان 7 ہفتہٕ گوٚو 7 ہفتہٕ کوتاہ گوٚو اگر تُہۍ ؤنِو 7 یعنی 7 ہفتہٕ گوٚو 7 49 ؤنۍتو یعنی یا 49 دۄہ ؤنۍتو گوٚو 7 ہفتہٕ چھُ آسان یہِ أمۍ سٕنٛز وٲنٛس یعنی اَتھ منٛز گۄڈٕنِکۍ 3 ہفتہٕ چھِ گنس اندر تہٕ باقٕے 4 ہفتہٕ نٮ۪برٕ کانٛہہ گوٚو گۄڈٕنِکۍ کیٛاہ کٔژ ہفتہٕ گۄڈٕنِکۍ 3 ہفتہٕ گوٚو 3 ہفتہٕ کوتاہ گوٚو تِم گٔے 21 دۄہ یعنی تقریٖباً 21 دۄہن چھِ کران یہِ گنس اندر کٲم سمجھ چھِ یِوان گنس اندر چھِ کران یہِ 3 ہفتن کٲم باقٕے یِم 4 ہفتہٕ أمِس روزان چھُ پتہٕ تمیُک مطلب گوٚو اگر یہِ 21 دۄہ چھُ أنٛدرٕ کران کٲم 28 دۄہ چھِ یہِ کران کیٛاہ نٮ۪برٕ کٲم ہفتہ گوٚو ٹاٹھو جگرو 7 دۄہن ہُنٛد ہفتہٕ کیٛاہ گوٚو
7 دۄہن 7 دۄہ گوٚو ہفتہٕ گوٚو تَوَے 3 ہفتہٕ کوتاہ گوٚو 3 ہفتہٕ گٔے 11 دۄہ یعنی 11 دۄہن چھِ کران یہِ گنس اندر کٲم پتہٕ روٗدۍ 4 ہفتہٕ 4 ہفتہٕ چھِ کران یہِ گنس نیبر کٲم یعنی 3 ہفتہٕ گٔے 11 دۄہ 7 7 14 7 11 یِتھے پٲٹھۍ 7 7 14 7 11 7 28 یعنی 28 دۄہن چھِ یہِ کران کیٛاہ گنس نیبر کٲم سیٖلہٕ صاف کرنہِ یعنی اَسہِ چھِ سیلہٕ کرٕنۍ أمِس صاف لاروا کھٮ۪وٕنۍ یِم تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم اَتھ منٛز آسان یعنی یُس ٹھوٗلو منٛز نیران چھِ یِم نِکۍ نِکۍ یِم اَمِکۍ لاروا کھٮ۪وٕنۍ ہایوٕچ صفٲیی کرٕنۍ یعنی یُس یہِ ہایو آسان چھُ اَمِچ صفٲیی کرٕنۍ موم تراوُن پھرٕ بناوٕنۍ ماچھِ منٛز ہُریمانہٕ آب ہۄکھناوُن لۄکٕٹ کتھ چھنہٕ یہِ کینٛہہ یعنی یُس زن ماچھس منٛز کیٛاہ ہُریمانہٕ آب آسان چھُ یعنی کم کامہِ چھِ یہِ کران اکھ چھِ سیل صاف کران بیٚیہِ چھِ لاروا کھٮ۪وان ہایوٕچ صفٲیی کران موم تراوان پھرٕ بناوان ماچھِ منٛز ہُریمان آب ہۄکھناوان گنٕچ رٲچھ کرٕنۍ بیٚیہِ چھِ اَمہِ گنٕچ رٲچھ کران گن ہوادار بناوُن چھِ تِم کامہِ یِم کارکُن تُلرِ گۄڈنِکٮ۪ن 11 دۄہن أنٛزراوان چھُ ٹاٹا جِگرو یُس مےٚ ووٚنمو تۄہہِ 3 ہفتن یعنی کُس کُس کٲم 3 ہفتن منٛز یعنی 11 دۄہن منٛز 11 دۄہن منٛز چھِ ٹاٹا جِگرو یِژھ کامہِ کران یِم 11 دۄہن منٛز چھِ یِم یِژھ کران کٲم یعنی اکھ چھِ یِم کیٛاہ موم تراوان ہایوٕچ صفٲیی کران لاروا کھٮ۪وان سیٖلہٕ یعنی یا سیلہٕ صاف کران یا پھرٕ بناوان یا ماچھِ منٛز ہُریمان آب ہۄکھناوان یِم کامہِ چھِ یِم کران ٹاٹھیو جِگرو کٔژن گۄڈنِکٮ۪ن 11 دۄہن منٛز یتھ اَسہِ ووٚن 3 ہفتہٕ 2-3 ہفتن ہٕنٛز وٲنٛسہِ منٛز چھِ کارکُن تُلرِ نیبر نیران پتہٕ کیٛاہ چھِ کران پتہٕ چھِ 2-3 ہفتن منٛز کیٛاہ نیبر نیران یِم تہٕ یوٗر نیکٹر آب تہٕ تُلرٕ مایہِ انان اَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھِ انان یِم نیوٗر بیٚیہِ چھِ انان نیکٹر بیٚیہِ چھِ انان آب کارکُن چھِ ٹوٚپھ دِوان مگر کارکُن تُلرِ چھِ تہٕ مطلب کارکُن أمِس چھِ کٲم تہِ آسان اگر کٲف تہِ آسٮ۪س نا گوٚو أمِس چھُ یہِ تہِ تھوٚومُت خۄداے تعالیٰ ہن یہِ چھُ ٹوٚپھ تہِ دِوان کارکُن چھُ دِوان ٹوٚپھ دِنہٕ وِزِ چھُکھ زہر گۄژِ روٚس پیٚوان تہٕ اَمہِ پتہٕ کمٕے کٲلۍ چھِ مران گوٚو ییٚلہِ یہِ کارکُن تُلر ٹوٚپھ دِوان چھُ أمِس گۄڈِ منٛز یہِ زہر پیٚوان اَمہِ منٛز ییٚلہِ زہر نیران چھُ أمِس کیٛاہ چھُ ٹاٹھو جِگرو اَمہِ پتہٕ چھِ کمٕے کٲلۍ مران گوٚو ٹوٚپھ چھُ دِنُک أمِس طاقت مگر ٹوٚپھ یِتھُے أمۍ دِژ کٲنٛسہِ ٹوٚپھ دِنہٕ پتہٕ چھِ یہِ مران اَمہِ پتہٕ چھِ کمٕے کٲلۍ یہِ مران یور اننہٕ خٲطرٕ چھِ کارکُن تُلن ییٖرۍ زان آسان تہٕ موم بناونہٕ خٲطرٕ چھُ موم گلینڈ آسان اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت پنُن پنُن نظام پنُن پنُن طریٖقہٕ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت اَتھٕ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ زنٛگہٕ دِژمٕژ پکنہٕ خٲطرٕ دٮ۪ماغ دیُتمُت سونٛچنہٕ خٲطرٕ یعنی أچھ دِژمٕژ وٕچھنہٕ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖز یعنی کایناتس منٛز یُس تہِ کانٛہہ یعنی ضروٗریاتہ پٲدٕ کٔرمٕژ چھِ اللہ تعالیٰ ہن پننہِ لسنُک بسنُک کھٮ۪نہٕ چٮ۪نُک طریٖقہٕ یعنی وۄتھنُک بیٚہنُک طریٖقہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پننہِ آیہِ اللہ تعالیٰ ہن یعنی ہوومُت گوٚو اَمہِ خٲطرٕ چھِ أمِس کیٛاہ موم تہِ آسان یا موم گلینڈ تہِ آسان وٲنٛسہِ حساب کارکُن تُلرن ہٕنٛز کٲم ٹاٹا جِگرو وٕچھن اَسہِ وٲنٛسہِ حساب کیٛاہ چھِ یِمن ہٕنٛز کٲم وٲنٛس تہٕ کٲم اَکہِ پٮ۪ٹھٕ 3 دۄہ خانن ہٕنٛز صفٲیی تہٕ پٲلِش کرنہِ گوٚو یِم زن اتھ منٛز اتھ یعنی یُس زن اتھ منٛز یہِ گن آسان چھُ اتھ گنس منٛز یُس زن یعنی اتِچ صفٲیی امہِ کٮ۪ن خانن ہٕنٛز صفٲیی کر چھِ یِم کران 1 پٮ۪ٹھ 3 دۄہن تانۍ چھِ یِہٕنٛز کٲم کارکُن تُلرِ امہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ سا چھِ کارکُن تُلرِ ہٕنٛز کٲم مگر وٲنٛسہِ حساب یعنی کمہِ وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کٲم چھِ کران 1 پٮ۪ٹھٕ 3 دۄہ چھِ یِم خانن ہٕنٛز صفٲیی بیٚیہِ امِچ پٲلِش کران پتہٕ 3 پٮ۪ٹھ 6 دۄہن چھِ یِم کیٛاہ زِٹھۍ لاروا پیٚتراوٕنۍ گوٚو یِم زن یِمن زِٹھۍ لاروا آسان اتھ منٛز چھِ یِم لۄکٕٹۍ آسان چھِ یِم چھِ 3 پٮ۪ٹھ 6 دۄہن تانۍ یِم پیٚتراوان 6 پٮ۪ٹھ 10 دۄہ کیٛاہ چھِ یِم کران لۄکٕٹۍ لاروا پیٚتراوٕنۍ اَمہِ پتہٕ چھِ آسان گۄڈٕ چھِ گژھان زِٹھۍ پتہٕ چھِ گژھان لۄکٹٮ۪ن یعنی زِٹھٮ۪ن چھِ یِم 3 پٮ۪ٹھ 6 دۄہن تانۍ پیٚتراوان 6 پٮ۪ٹھ 10 دۄہن چھِ یِم لۄکٹٮ۪ن یعنی لارواہن پیٚتراوان یِتھے پٲٹھۍ چھِ ٹاٹھو جِگرو 8 پٮ۪ٹھ 12 دۄہ رٲنۍ کھیاوٕنۍ چاوٕنۍ لۄکٕٹ کتھ چھنہٕ کینٛہہ یعنی ییٚلہِ یِوان چھِ 8 پٮ۪ٹھ 12 دۄہ اَمہِ پتہٕ چھِ آسان 8 پٮ۪ٹھ 12 دۄہن تانۍ چھِ یِمن پیٚوان یہِ رٲنۍ تہِ کھیاوٕنۍ تہٕ چاوٕنۍ 1 پٮ۪ٹھ 14 دۄہن تانۍ چھِ ہایو صاف کرُن گوٚو 1 پٮ۪ٹھ 14 دۄہن تانۍ چھِ کیٛاہ ہایوٕچ صفٲیی کران 10 پٮ۪ٹھ 20 دۄہن چھِ یِم موم تراوان تہٕ پھرٕ بناوان 14 پٮ۪ٹھ 20 دۄہن تانۍ چھِ یِم ہایوٕچ رٲچھ راوٹھ کرٕنۍ گوٚو پتہٕ چھِ یِم 14 پٮ۪ٹھ 20 دۄہن تانۍ کیٛاہ کران یُس یہِ ہایو چھُ یِمن آسان أمِس چھِ آسان یِمن رٲچھ حفاظتہ کرٕنۍ رٲچھ کرٕنۍ 21 پٮ۪ٹھ مرنس تام
یور نیکٹر آب تو تُلرِ مایہِ سر گوٚو 11 پٮ۪ٹھ مرنس تام یعنی امہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کوتاہ یعنی پتہٕ چھِ أمِس ووٚن نا 7 ہفتہٕ یعنی 11 پٮ۪ٹھ مرنس تام چھِ ٹاٹھہِ جگرٲومٕتۍ یوٗر نیکٹر آب تہٕ تُلرِ مایہِ سر گوٚو اوٚتام چھِ یِہٕنٛز کٲم یہِ اوس وٲنٛسہِ حساب تہِ یِہٕنٛز کٲم یعنی کوتاہ چھُ تجربہٕ دانن کوتاہ چھُ مٲہرن یعنی کوتاہ چھُ سنیومُت اتھ یہِ وٲنٛسہِ حساب تہِ چھُس ووٚنمُت کُس کٲم کمہِ دۄہ چھِ یِم کران پتہٕ کیٛاہ چھُ یِمن کرُن پتہٕ کر چھِ کیٛاہ کیٛاہ کٲم چھِ یِم کران ٹاٹھیو جگرو یہِ اوس اَسہِ اوٚتانٮ۪تھ اَسہِ امیُک 3 حصہٕ یعنی کار کُن یا کامہِ تُلنہٕ ہٕنٛز کٲم تہٕ امہِ پتہٕ روٗد اَسہِ یعنی امیُک 3 یعنی گنکیو بوٗزمُت 3 بہوار یتھ نرٕ تُلرِ انشاءاللہ یہِ پرو أسۍ 2مِس کلاسس منٛز